नमस्कार बंधुरा पूर्णिमा लैब चैनेले आपनादेर सबाइके स्वागत जानाई। आशा करी सबाई भालो आछेन। आज के एक नतून रेसिपि निये चले आसलाम। चिंगड़ी पुई डाँटा और काँठालेर दाना दिए घंट। प्रथमे चिंगड़ी माछगुलोके भालो करे धुए निलाम। बड़ बड़ चिंगड़ी कटा रेखे दिलाम और छोटो चिंगड़ी कटा दिए घंट रांधबो। कड़ाईते तेल दिए दिलाम, दिए चिंगड़ी माछगुलो हालका करे भेजे निलाम। फोड़ने दिए दिलाम तेजपाता, पाँच फोड़न और काँचा लंका पेঁয়াজ कुचि दिए ओटाके भालो करे एकटू सातले निये एबारे पुई डाँटा कुमड़ोगुलो दिए देबो। कुमड़ोगुलो दिए भालो करे नाड़ाचाड़ा करबो। नाड़ाचाड़ा करे दिए देबो लबण। लबण दिए एकटू नाड़ाचाड़ा करे नेब, निये ढाका दिए रेखे देबो। एबारे ढाका खुले काँठालेर दानागुलो दिए देबो। काँठालेर दानागुलो आगे काटा हयनि ताई दिते एकटू देरी हलो। एबारे दिए दिलाम हलुद, लंकार गुঁড়ি दिए भालो करे आबार मशलाटाके कषिয়েই जल दिए देबो। माखो माखो करे जल देबो। जल दिए एकटू नाड़ाचाड़ा करे भालो मतो ढाका লাগিয়ে देबो। आबार এই রান্নাটা দেখতে যেরকম লোভনীয়, খেতেও খুব সুস্বাদু, খুব ভালো লাগে। আগেকার দিনে মা ঠাকুমার হাতে রান্না। ঢাকনাটা খুলেই একটু সামান্য চিনি দিয়ে দিলাম। এই রান্নাটা আপনাদের কেমন লাগলো লাইভ সাবস্ক্রাইব করে জানাবেন এবং কমেন্টে লিখে জানাবেন। এরপরে একটু কাঁচা জিরে বেটে নামাবার সময় দিয়ে দেবো। জিরেটা দিয়ে বেশিক্ষণ কিন্তু ফুটাবো না, এই সামান্য একটুখানি ফুটে উঠলেই নামিয়ে নেবো। কেননা বেশি জিরাটা যদি বেশিক্ষণ ফোটাই তাহলে তিতে ভাব চলে আসবে। তাই রান্নাটা আমার হয়ে গেল, এখন আমি ঢেলে নেব। রান্নাটা আমার পুরো কমপ্লিট। দেখুন কত সুন্দর হয়েছে। ধন্যবাদ।